Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng sa Diyos sa pamamahan ng Jesucristo at ang Pinoong manakay. Anaw sa kanimi. Mga igsoon, mag-inulsog kita sa atong mga sala, ang maanak kita sa pagsaulog sa Santos ng Isa. Ikaw ang ipadala ang pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluhikan. Ginoo, kaluhi kami. Ikaw ang ianiya ang pagtawag sa mga masasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa mga ang pagpamamaalang ka naman, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kami ang tagada sa Diyos ka makakagapang sa tanan, o pasayo ang mga sala, dahil unta kinaniyang nato sa kinabuhin ka. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makikpiso kami diha sa yuta, pinaagi sa iyang kanabang o pagsunod sa iyang pananginan, mahimuunta kami tapos, nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Kini ang ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios angkod sa katuturan. Amen. Kinadlok ikan sa basahon sa Exodo. Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw, sa unang bulan, sa ikaduhang tuig, tapos silang mubiya sa Ehipto, gipahimutan ang tulda nga tagpuanan. Gipabarog ni Moises ang tulda, gipahiluna niya ang mga sukaranan, ang mga tabla, o gipakabit ang mga balawag, o gitaon ang mga haligi niini. Gihigyan niya ang atok sa tulda, o gisapawan kini pagtabon sa laing atok, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan, nga gisulatan sa napulo ka sugo, o gisulod sa sudanan sa kasabutan. Gipanhog niya ang mga yayungan diha sa mga arbolya sa sudanan o gitabunan kini. Unya gibutang niya ang sudanan sulod sa tulda o gitaon ang kortina aron pagsalimbong sa sudanan nga gisudlan sa mga papan sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya itawag sa tulda ang tagpuanan, ang panganod, ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tulda. Si Moises wala makasulod sa tulda nga tagpuanan, kay naputos man kini sa panganod, ug napuno man ang tulda sa himaya sa Ginoo. Mubalihin lamang pagkampo ang mga Israelita
bilin panahon sa adlaw, ibabaw sa tugda, ug nagdilaag kini daw kanayon panahon sa gabi. Pakita kini sa dalang katawhan sa Israel, sa dalang higayon, sa ilang pagbalhin-balhin o kampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagka hinigugmaon sa imong puliganan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Pagka hinigugmaon sa imong puliganan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Ang akong kanang nangandoy o gihitlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing o akong lawas nagsingkit alang sa buhi ng Diyos. Pagka hinigugmaon sa imong puliganan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bisan ang langgam, nakakaplan o puliganan, ug ang sayaw, usa ka sala, makabutangan sa iyang mga puso. Mausap ang imong altar o Ginoo sa kagahuman, akong hari o akong Diyos. Pagka hinigugmaon sa imong puliganan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kaysa kanunay, nagadayon sila kanimo. Bulahan ang mga tao, kansang puso, mao ikaw. Pag-uswag sila, gikan sa puso, ngadto sa puso. Pagka hinigugmaon sa imong puliganan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Palabingon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Palabingon ko ang paghinda sa tukaran sa balay sa akong Diyos, kaysa pagpuyo dito sa matunda sa dautan. Pagka hinigugmaon sa imong puliganan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka bali kang itaktak dito sa lanang nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa dapit sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpag sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukang ug ang walay pulos ilang isalipay. Mausap kini ang naitabo sa katapusan sa kalibutan. Buwanhi ang mga anghel ug laino nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itampo sila ngadto sa hukno nga nagdilaag. Dito maghilag sila ug magkaroon ang ilang mga lipon. Nakasabot pa kamo niini mga butanga. Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Pusa niingon siya. Sa ato ba ang tanan magtutudlo sa balaod na nahimong tinunan sa ginalian sa langit, sama sa usa ka tagbalay na nagkahukag bago o karaan mga butang gikan sa iyan tipigkanan. Sa nakahuman
na si Jesus pagsugilo ni mga sabingaya, bibiya siya, yan tong nabita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. May buntag mga Rasul ka Kristo. Ngayong buntag sa Father. Sa introduction niya niya, pero nadawang ato ni sa ulo ang handumanan or memorial ni San Ignacio de Loyola, usa ka pari. Mga igsoon ka Kristo, si San Ignacio, mao siya ang founder sa Religious Order nga Society of Jesus or ngayon nga Jesuita. Si Ignacio Moitzon, si San Ignacio usa ka soldado nga nahimo santo. He was ang iyang kinabuhi nung na was transformed by the power and sa grasya sa Diyos. His famous motto kung inyong nanunggan mao ang ad maiorem Dei Gloria, for the greater glory of God. Para kay San Ignacio, kaya tanang iyang ibuhat para sa kadungganan sa Diyos. May isog ng Kristo si San Ignacio, may nunato nga dili siya, may nunato nga he's not always a saint. Sama sa gisulti ng gahapon nga ang mga santo, they are just ordinary people. In fact, some of them may nunato nga makasasala. Mao kini si San Ignacio sa iyang during sa iyang youth nga early life ni San Ignacio, usa ka ambisyoso, usa ka tawo nga garboso sa iyang kinabuhi, and he was driven by worldly honor. O kaniya naging soldado siya, pero sa usa ka higayon hitabo sa iyang kinabuhi nga naay usa ka cannonball, may ang mga kanyon sa una dili mapareha sa mga kanyon karon. Sa una ka ng steel ball. Sa usag ka, may mga to na usag ka gubat na hitabo nga si San Ignacio no naigo kining bulan sa iyang tigil. God broke through sa iyang kinabuhi. This deprived of the usual nga ginabuhat ni San Ignacio, and hilong siya. Sometimes God will work in a mysterious ways. Sometimes God works kanang painful sa atua, pero that is how God works sa atong kinabuhi. Sometimes God uses some situations, some instances sa atong kinabuhi. Kaya sakit kaayo, pero ini siya mao ang makapabago sa atua. Sometimes we question God, nganong ani, nganong hitabuhi sa atong kinabuhi, from my active life, nganong ibandong nimo ko, nganong ipapuyo nimo ko. Pero ngayon ang atong Ginoo karami sa mga propeta mo, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ang akong una-una dili sama sa inyong una-una, ang akong pamaagi dili sama sa inyong pamaagi. So God works in a mysterious way, in a most mysterious way. So, kining si San Ignacio sa iyang pagka-popular, sa iyang pagkasundalo, he was a leader, of course, isip ko sa kasundalo, and he's so proud of himself, he is so ambitious. But God, nangitan pamaagi ang Diyos, aron gamiton si San Ignacio. So, unsay na po, nga si San Ignacio, after na ni Saniata, Ignatius began reading about the lives of the saints. Nung naghinay-hinay siya, samtang hindi siya nakabarog, hindi siya makayunan o makabalik sa usual nga dibuhan,
siya basa sa kinabuhi sa mga santos. And of course, ang kinabuhi ni Kristo. And his heart was stirred, not only by admiration, but by a new desire. Unsa karon ang desire nga naa, ang gusto ng may tabo ni San Ignacio sa iyang kinabuhi. Naguna-una siya, what if I too could do great things? Ganun dili man ako mabuhat kining mga nindot ng mga butang. What if buhaton sa tao para sa Diyos? So ngayon so kang Kristo, it's striking how God used what Ignatius already had. His zeal, his leadership, his discipline. Pero God reoriented everything towards the gospel. That's an important lesson para sa ato ang tanan karong adlaw. Holiness doesn't mean erasing who we are, but allowing grace to reorder our gifts for God's purpose. Sama sa among mga pari, no? Dili sa di mga banaan, dili sa di makasasala kami, but sometimes God would use us para sa iyang purpose. Daghang mga santos mahilando nga makasasala, but God would use them, no, para sa iyang gingharian. Mga igsoon kang Kristo, mauni ang mahitabo sa atong kinabuhi. Sama ni San Ignacio, conversion is possible for everyone. Ayaw kabalaka kung karon na aka sa panahon ng nato nga layo na kaayo sa Diyos. All we need to do is mubalik kita sa Diyos. Ayaw na nato buhaton yung may naapay mahitabo sa atong kinabuhi sama ni San Ignacio na nag-ibog siya sa canon ball. Ayaw na nato buhaton ang panahon nga kita magkasakit aron na mubalik na kita sa Diyos. Sometimes inaanak ka, kung dili pa ganit ang kilatan, dili na mamuros. Kung dili mo kilat, maingon ka, dili ta makahinumdum nga naing Diyos. Kung dili ta magkasakit, dili ta makahinumdum nga naing Diyos. Kung dili nga muabot ang mga problema sa atong kinabuhi, dili ta makahuna-huna naing Diyos. Sometimes, no, God would use things nga makapasakit sa atong kaugalingon to remind us nga naa siya. Kay kung okay rata, wala tayong problema, asa ang makauna-una ng ganay Diyos. Pero kung wala na gani ka kwarta, ang magsigiging ampo, hinuo ko. Kung nakay sakit, hinuo ko. Pero kung okay rata, na sa posisyon, kilala ka, nakay kwarta, makalimot na usakay ng Diyos. So, hindi na nato paghuwaton sama sa kay San Ignacio. No? Nga mangitay ang Diyos kung pamaagi. Aron kita, no, maingon nato nga makamatatas ang matuuran nga na ay Diyos sa kalibutan. But sometimes, as I said, God will really use things, sometimes sakit, nga mga hitabo sa atong kinabuhi in order to remind us of His presence. So let us not wait for that. No? Dili na natin kung ato ni kita pa magkasakit or mga daghang problema ang maabot sa atong kinabuhi. God is drawing us, God is looking for us right now. Siya na mismo nangita sa ato pa. Dili na ta magsigig likay pa niya. Dili na ta magsigig pag kanang refuse sa iyang invitation to be with Him. Kay ang Diyos, mga igsoon ng Kristo, magahimong pamaagi aron no mapaduol pa niya. But as I said, God will always respect our freedom.
So maigsoon kang Kristo kining pagsaulog nato sa handumanan ni San Ignatius, hinaon nga makamatanan na. Because maigsoon kang Kristo at the end, maghahatag kita og katarugan, we will give to the Lord report sa atong kinabuhi. And sama sa gibuhat, ang sama sa sambingay ginihatag sa ato karon adlaw, nung kita tanan tigugon sa Dios at the end of the world. Pero after kita tigugon sa Dios, God will separate good from the bad. Unsay buhaton sa maayo, ibutang sa basket. Unsay buhaton sa dili maayo, inamay. So maigsoon kang Kristo, no dili pa ulihi ang tanan. No? Naapay panahon, aron kita magpangko. Naapay panahon, no aron kita mabalik sa Dios. Mo gani nga sa usa ka sharing sa misa sa lubong, ako gisulti sa mga tao nga nangutana ko nila nga nagbuhi pa man ka karon. The same question, pangutana na ko ninyo, nga nagbuhi pa man ka karon. Kaya hinatagan ka pa sa Diyos, higayon aron magtuhod nimo ang imong kinabuhi. So maigsoon kang Kristo, no, conversion is possible for everyone, even for the proud and ambitious person. Na-adjun pagbago. All we need to do is to open our hearts, to open our lives to the promptings of the Holy Spirit. Kung mauna na isulti sa Espiritu Santo sa inyong pagpaminaw and try to amend your lives. Conversion is possible. God can use our strength if we surrender them to Him. Pwede gamitin sa Diyos ang atong mga kusog aron no isangya ang mayong balita if we surrender to Him. We must seek God's will above all with courage and clarity, sama sa gibuhat ni San Ignatius. No? Iyang ipakita ang Diyos, pero kung ipakita niya ang Diyos, naa na siya may ngato nga gipamata na siya sa Diyos, naigo na siya sa bala sa kaniyong. And holiness is a daily decision para sa atong tanan. Itawag kita sa Diyos aron maging balaan. It is up for us to respond to that call. Maigsoon, as we continue our celebration, no alang sa kadungganan sa atong gisaulog karon ni San Ignacio de Loyola, hinaot maigsoon kang Kristo, nga mutatapli sa atong kulang-kulang. Dili na nato pagbuhaton pa ang panahon nga ang Diyos na mismo ang magbuhat o pamaagi aron kita mabalik sa iya. Right now, yung nakakaya pa nato balik na sa Diyos, balik na sa sabak sa Diyos. Kung sa pagbalik sa sabak sa Diyos, ang pagdawat sa iyang mga sakramento. Kaya ang sakramento maigsoon mauni ang tuburan sa grasya sa Diyos. Kung balik na ta sa iya, pinaagi sa mga sakramento, dawat sa mga sakramento, pakikiulit sa Diyos. Kung mga nagpuyog-puyog lang, walay kasaltasan, pakasal na. Katuwa ng umpisa, pagpa-umpisa na. Anong umpisa mo po, Father? Tao raman mo. Anong magsulti mo sa inyong sala? Kung sa kaginalahi ka na, kung umpisa mo sa akong sala sa pulis, dahil yun. Yung pulis, hindi makapasay mo sa inyong mga sala. Pero sa mga pari, naghihimo as instrumento sa Diyos, makapasaylo ang Diyos sa atong mga kasalanan. Balik sa Diyos, maigsoon kay Kristo, dili paulihin ang tanan. Puno sa pagtuo, mutubag kita sa pagdapit sa Diyos, aron makasulod kita sa iyang hinayang, mapausalan kitang mga muyag niya, Ginoo, moabot unta kanamo ang
imong gingharian. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, padayon usama sa Ebanghelyo, adto sa tanang katawhan, sa tanang dabi, sa tanang pinulungan, o sa tanang mga kultura, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang katawhan, dili unta magpapiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon, hinuon magtinabangay sila aron mapalampo ang usa-usa diha kay Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga sila mawala ni panag-iya ini kalibutan, makapanunod sa kabahandion sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga sila nawala kadasi tungod sa mga kasakitan o mga balatian ni ilang giantos, moabing sa ilang kasing-kasing ug magkatulawon tubo sila pinagi sa ilang giantos. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Ngay mo tang isipon katagos sa papuslanan alang kanamo. Alang ng Teofilo Carmon, mabayan ng adto sa altar sa mga santos. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga namamatay, gawaton ng adto sa gingharian sa langit. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Ginoong Diyos, pamila kami sa iyong hugma, nga muabdi alang sa tanang katawhan, ug dawata kami tanan, uban sa among igsuon si Jesucristo, karon ug hangtod sa kahaturan. Amen. Maigsoon pagkapugamaro na ang inyong sakripisyo, dawatan ta sa Diyos nga mahal, magkagagamot sa tanan. Dawaton ta sa diwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmamaya sa iyong anak, ug alang sa kagapaslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahibuwag unta kanimong Ginoong Diyos ang mga halad nga among ipahinungod kanimo, niining pangili ni San Ignacio, kung itugod ng mga santos unta kanamo sa tinuray. Ang labing balaan ng Eucharistia, imong itugod ang tuburan sa tanan na santos. Kini ang ipagayon, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manaw sa bayaw inyong mga kasingkas. Ang among nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang Diyos. Hangay ug matarong. Angay mataro kayo akong katungdanan o kaluwasan kanunay ganhi o sa tanang dapit. Sa pagpasalamat kanimo Ginoo santos nga mahal, magkagagamon og tunay nga Dios. Gitawag ko si San Ignacio sa pagtugtong sa iyang pagalingon uban sa imong anak, aron diha sa dakilaat niyang hugma alang kang Jesus, magadasig siya sa di maihap nga mga kalag sa pagpakita sa imong nabipag na hukimaya ug labing madasito pag-alagad kanimo sa tibok kalibutan ug paghalad sa imong katawhan ug usa ka punto nga ginatikan sa apostolic kanong hugma diha ni Jesucristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa tanang mga kagahuman sa langit. Naghalad kanimo sa ilang pagsimba. Muduyog usab kami sa pagdayeg sa imong himaya sa ilang walay puno nga pag-ari. Santos, Santos, Santos nga Ginoo.
Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Kaygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, aron mahimong kinialang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kabaligon, miguha siya o may pasalamat kanimo ibigas o bihatag ilingat to sa iyong matinunan o kayo. Dawata kininyo tanan o kanta. Kay kini mo akong lawas kay Tudyan, alam kayo. Sa samang pagi tapos ang paghapon, bituha siya sa kantos. Ipasalamat kayo ng pag-usap, ihatag ilingat to sa iyong matinunan o kayo. Dawata kini o Panginoon ko mga tanan di kanini. Kay kini maukali sa dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ay kulaan ang kanino o alam sa tanang mga tao, aron ang mga salamang pasayo. Buhata kini, aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip na ngayon, nga matubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawas sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa nila sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahigpit kami niya sa tuma, uban ni Leo ang Papa, ni Julito ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nagamatay nga naumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong kamay. Kaluoy kami tanan, himo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose Yagmana, uban sa mga apostoles, kay San Ignacio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa krigan. Uban kanila ang ikaw nga dayon, ug ang ikaw nga himayaw, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kanina, uban kanina o ihak kanina, ihatagan na kanimo magkagagawang gamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang bubog ug himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, ang gamiton ng mga pulong at itutugan nato sa ato. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuti sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaywa kami sa among mga sala, mayon nga napasaylo kami sa mga kasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunuwa luwasa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabaan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasama, samtang nagapaabot kami ng malaunon sa pagbalik ni Jesucristo ang manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, inangkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibinig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibog sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusan. Ikaw ang buhing hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa garunay, maanahan kanimo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang kanyang suri. Sa
Kini mo, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulangan ang ilapit alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Magkaako kita. Ang grasya sa pagdayeg Ginoo nga mapasalamat namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdalaunta kanamo nganha sa walay punong nga pagdayeg sa imong kaharian. Kiniamon ni Pangayo, pinaging Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakanin. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong Diyos nga magkagagahon sa banan, ang Amahan o ang Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa na daang kalinaw ng ni Kristo. Salamat sa Diyos.